Hola a todos. En nombre de Labor os doy la bienvenida a esta conversación virtual que hemos titulado Social Distant Practice entre la profesora Doris Sommer y el artista Pedro Reyes, en la que explorarán cómo la práctica de pretextos está preparada para combinar las artes con las nuevas tecnologías en un diálogo que variará entre el inglés y el español. También contaremos con la presencia de la poeta Tálata Rodríguez desde Buenos Aires. Así que cuando queráis, podemos empezar. Muchas gracias, Pamela, por esta invitación. Muchas gracias, Pedro, por habernos citado para hablar de pretextos. Yo voy a hablar en inglés porque hemos decidido alternar entre idiomas por la recomendación de mi socio artista Pedro Reyes, que sabe navegar situaciones interesantes. And today we have a very interesting situation about how to provide a good education in these times of coronavirus, when children cannot go to school and they have to deal with homeschooling in ever more creative ways. We know the limitations of homeschooling, and we are here to explore the opportunities. I want to say something about pretext because it's not coincidental that we're doing this conversation through a gallery in Mexico and mostly in Spanish, because Pretexts is an educational project, an artistic project that is based on, not only inspired in, but based on popular Latin American practices, beginning with oral reading and continuing with recycling available materials, which is an art practice we have to take very much into account now that we are confined to our homes and to the resources at hand. So I want to say that my collaboration with Pedro and now with Tálata and many other artists is structural in Pretext. It's not something else that we do. Pretext is an art project, and therefore it's different from most pedagogical alternatives. As artists, we don't have to recreate situations for education. We can invent new ways to use popular practices. And I say that not only as a friend of artists, but as a humanist. Humanists dedicate ourselves to studying good practices, to studying the strategies and the effects. So what we do with pretexts is use a text, something that's difficult, something that students need to study and don't want to. What do we do in that situation? Do we force them? Do we make them memorize material that they'll forget the next day? Or do we use that text, that unfriendly, difficult, and maybe boring text, precisely as raw material for art making? That's our procedure. We've used it all over Latin America, in many places in the United States, in China, in Europe, and we are very excited about a collaboration we've begun with the Secretary of Education in Mexico to explore how to make pretexts work through the normal schools. Now, in this period of confinement, that's an artistic project for us, a new horizon. And as I like to say, the difference between thinking like an artist and not thinking like an artist is that artists turn problems into challenges and they become interesting and pleasant. Okay, so I would like to invite first Pedro Reyes to talk about his experience with pretexts in Mexico, and then Tálata Rodríguez to talk about hers in Buenos Aires. Maybe in a future edition, we'll invite more artists and more educators from many of our other hot spots all over Latin America. Pedro, por favor. Well, thank you very much, Doris. I think that our friendship and
relationship, which is, like I consider you very much a mentor and a teacher that have, gave me Promethean tools since over, maybe it's like already like 15 years that we have been working together, Doris and me. And I think that something that I want to highlight about this approach is that once you told me there is something very helpful, that is do first, theorize after, which is that this set of tools are tactical devices. No, it's not so much a theory, but things that work. And in that sense, what I have incorporated into my practice as an artist is a number of tactics and tools that have helped me to work with other people. Because what is interesting when we talk about social practice and social sculpture, it's very interesting that the resources and the tools that you need to work with the social are not necessarily to be found in the history of art. Artists mostly work in their studios alone, and when you have to find tools to work with other people, you have to go elsewhere to to find for those tools, which may be found, for instance, in theater, in conflict resolution, in therapy, in a number of other places. And what I was very fortunate to find in the toolbox that you have put together, Doris, is this different this arsenal of resources that have helpful, that are very helpful. But in order to tell, also something that is very important is that most of these resources that you have already mentioned come from Latin America, and it's through the Cultural Agents Initiative at Harvard University that I had, that you introduced me to great teachers such as Augusto Boal and Tanas Mokus, who have to be, a very pragmatic and very effective in this, and certainly everything is always organized very much around the concept of education. But going back to the, doing first, theorize after, I wonder whether I should share some examples or anecdotes about how things work within, because it's best to, you tell me, Doris, should I tell about examples? I'd like you to tell about the work that we did with the Secretary of Education in Mexico City and the way that you decided we would work together with 120 secondary school teachers on El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. That was a major accomplishment, Pedro. Okay. Yes, that was, I think that, what was like maybe 10 years ago? Oh my God, maybe. Yeah, I think it was like 2011 or 2012, something like that, where it was under the administration of Marcelo Ebrard when he was mayor. And we were invited to work with a system of high schools. And basically, the great thing about this methodology is that once you have done it, you can teach it. One session is enough for being a replicator. And effectively what we did was to first work with, I think that 2 groups
each group was perhaps formed by about 40 or 50 teachers. So we trained around like 100 teachers that then trained 2,000 teachers. So that was like a kind of very kind of a interesting multiplication effect. In two places, one is Milpa Alta, which is, you know, like west of Xochimilco in the outskirts of Mexico City. It's actually a rural area. And the other is in Topilejo, that we used to call it Topilejos because it was so far away. And the great thing about these workshops was that well, effectively, like we wanted to test the methodology, and we said to ourselves, what is the Everest of literature? You know, like the most complicated text that we can tackle. So we took El Sueño from Sor Juana Inés de la Cruz, which is a baroque and very obscure poem, which requires every single line to, you know, like to be read next to a dictionary often because of the language that she uses. But we had a tremendous success because basically, I think that one of the useful things about pretext is that when you take a text, and this is like something that is very much at the core of artistic practice, you know, like one, like to translate a poem is to make a new poem. So one of the kind of most interesting things about creativity is that if you change format for a piece of art, for instance, if you take a verse and then you have to turn it into a drawing or turn it into a song or turn it into a theater piece, etc., by changing from medium, what happens is that you internalize the meaning, but you have to be an artist and then stage it or present it in this new different medium. And that is the best way of learning. You know, like as opposed to memory and analysis, which is the kind of a most recurrent method that we are using in education still. You know, like I think that the kind of a great power of pretext as a tool is that it makes every student an artist. And it really, you really internalize the artistic process because in that translation process, then, you know, it's not about being faithful to the original source, but to kind of assimilate the essence and then to also exercise freedom in this creative process. And we decided to go for a kind of unorthodox output, which was cooking. So we took El Sueño from Sor Juana, and the students and the teachers in this case were taking verses, and then everyone would kind of translate a verse into a recipe. And then we do this activity at the end, which is sharing, and you read the text by eating this food. So it's a total kind of transubstantiation of content, no? In that sense that you know, like that to turn concepts that are words and to suddenly make up flavors that are the translation to those verses
is a very powerful thing that also, you know, like in the end, people end up memorizing the poem, which is an incredibly complex poem to memorize. By the way, I only know, I know one person that knows El Sueño by memory. The whole poem, you know, like Jesús Rodriguez knows El Primero Sueño by memory. But it's like a kind of, that's a human feat, no? Yeah. Yeah, thank you so much, Pedro. And I want Talata to follow up, but I also want to underline a couple of things you said. People who began to find that poem delicious feel smart. One of the problems that we have to decrease inequality in the world is that people who are left out don't feel smart enough to get in. And when we do pretext, everyone knows they're smart. Everyone becomes an artist, memorizes the original, has freedom to play with it, and the interpretation comes, as you say, as a result of manipulating the material. So I just want to say that you allowed me to feel as if I could read Sor Juana Inés de la Cruz. Me, you know, a professor of literature who was also afraid of her. Okay, so thank you for that. Talata, please. Ok. En español, por favor. Bien. Bueno, gracias Doris, gracias Pedro. Bueno, yo tengo un gran placer, un gusto enorme en trabajar en pretextos, siento ahora. Hace mucho tiempo que vine explorando maneras de trabajar en poblaciones con derechos vulnerados, trabajar arte en poblaciones con derechos vulnerados, y dar con pretextos fue dar con una caja muy vasta de herramientas, y realmente me sentí interpelada de una forma muy profunda por el dispositivo Pretextos, por el programa Pretextos, para trabajar arte en estas comunidades. Y, desde hace un año más o menos estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en las villas, los barrios carenciados de la ciudad. Trabajamos con pequeños grupos, principalmente de niñas y niños, pero también tenemos un par de grupos de mujeres adultas en los que trabajamos prevención de la violencia de género en particular. Hay muchas cosas que podría señalar sobre el programa que me parecen muy destacables. En particular, me interesa mucho lo que es la construcción de ciudadanías y de práctica democrática que tiene el programa, la capacidad de comunicar a las personas en torno a la realización de una labor artística. Cosas que se expresan en términos muy físicos y, digamos, espaciales, como la disposición en ronda, la forma de alternar la escucha, y cosas a las que yo no habría llegado por mi cuenta, quiero decir. También tenemos un gran resultado con las cosas que hacemos en pretextos, porque el grado de satisfacción de la gente que participa del programa es muy, muy grande, y esto también me parece muy destacable. Un deseo personal de involucrarse, lograr ese deseo, lograr despertar ese deseo en participar. No sé si esto ya es como entrar en la siguiente parte, pero me parecía muy importante en este momento conflictivo y un poco de angustia, tratar de poner en marcha este dispositivo para generar un estado de tranquilidad y de pertenencia social todavía, ¿no? En esta suerte de estado de soledad, volver a sentirnos parte de una comunidad mayor.
Me parece muy clave lo que decía Pedro respecto al cambio de soportes en la cuestión del aprendizaje, y también creo que Pretextos viene a aportar mucho a la construcción de una escuela del futuro, en parte por esta cuestión de querer aprender, de sentir necesidad de aprender y de querer participar y sentir deseo de hacerlo. Porque creo que hay una crisis pedagógica bastante grande, sobre todo en lo que es la escuela en su nivel inicial, primario y secundario de bachillerato. Y creo que en ese marco Pretextos tiene muchísimo para aportar todavía, y me parece fundamental otra cosa que creo que dijiste vos, Doris, antes, o no, vos, Pedro, dijiste, hacer primero y teorizar después, ¿no? Y también creo que eso es como una clave para afrontar este momento colectivamente. Algo inesperado que sucede, sobre lo que no tenemos un mapa definido sobre cómo transitar este momento, entonces realmente es un momento que insta a hacer primero, y bueno, ya tendremos tiempo para teorizar. Muy bien, muy bien. Yo voy a decir un par de palabras y después invitarlos a cada uno a hablar de una instancia particular que quieren destacar. Quiero decir que precisamente en México hemos sabido recientemente de un programa muy bonito que están llevando a cabo desde la Secretaría de Educación con el liderazgo de Mario Chávez y de Edgar Avilés, que se llama Viralicemos la Lectura. Y se trata, como yo lo entiendo, de normalistas, estudiantes, que graban fragmentos de literatura en YouTube para que otros escuchen. Así lo entiendo. Y hasta ahora han grabado más de 400 fragmentos y eso me parece bellísimo. Ahora, nuestro desafío como educadores y como artistas es cómo hacer que esa lectura tenga el impacto que queremos y que convierta en usuarios de la literatura, en transformadores, en gente que utiliza la literatura para pensar, para crear, para socializarse. Cómo convertir ese programa de lectura en voz alta en una herramienta de una educación profunda y participativa. Porque nuestro desafío ahora, en esta época de encerramiento, es cómo alentar la sociabilidad. Eso es parte muy importante, como dice Tálata, de la ciudadanía. I'm going to switch to English now, just not to lose our friends who are English speakers. How do we turn reading out loud into a social practice? As Pedro gave us the title, a social practice at a distance, social distant practice. Those of us who do pretext know that we always start with a reading out loud. That comes from a popular practice that we learned from tobacco factories. Tobacco workers never wanted to be bored, so they would hire professional readers to read to them while they rolled cigars. But then all afternoon they would talk to each other. They would speculate, they would analyze, they would admire a passage that they enjoyed. It became the excuse, the pretext for a social intellectual moment together. How do we turn this reading practice that you've already established so admirably into something interactive? And I know Tálata has wisdom about that. So it's another invitation to think together with Mexico as a country about how to continue to make learning profound. As Pedro said, you know, when students just memorize things, the learning is not profound.
It stays at the level of memorization, which then gets forgotten, and it doesn't become useful. Kids want to know why they're learning something, otherwise they don't take it seriously. I also want to say that, following what Pedro said about our mentors, among our very important mentors is Antanas Mockus, the former mayor of Bogota. And I want to say that Talata is originally from Colombia too. So she lived through this miracle, I think. In 1995, when Mockus was elected mayor, Bogota was probably the worst city in the hemisphere. And what he did to turn that city around and make it livable and make it attractive enough for people who had escaped to come back was really through participatory art, not through beautiful murals and not through campaigns, ad campaigns. It was through simple participatory art. Put a pantomime artist on the street who will laugh at anyone who crosses the street at a red light, and everybody has a good time and learns to obey the rules. This was the first practice that Mockus did, and it worked, so he tried others, and then, as Pedro said, then he theorized. Mockus has been an inspiration to us in many ways because he's a philosopher and a serious statistician. I learned from him why art works, and I learned through learning rational choice theory with him. Art works because good artists know how to limit their options. They know how to say, I want to write tercets, not couplets. I want to use 3 colors, not 20. I want to have this much space and not more. And an artist who knows that they're making decisions about limitations becomes rational, effective, and communicative. This is what pretext can do. It can make the limitations that we already have inspirations to create even more limitations as artists, not feel trapped by our circumstances, but understand ourselves as artists who use those circumstances to create something autonomous. So those are among the lessons that I learned from Antanas. And just one more sentence as a humanist, I want to say that the way that I met Talata and that we started to collaborate was through my humanist colleague, Gonzalo Aguilar, who teaches literature in Buenos Aires. In fact, he teaches Brazilian literature. And he understood that a program from the housing authority that wanted to turn slums into good neighborhoods needed strong cultural and artistic practices. That's why he called me to do a pilot in Pretext a year before I met Talata. So I wanted to mention the connections between education, art, and the humanities. The humanities is an area where we stop to admire what works and to think about our practices. After every activity in Pretext, and Pedro alluded to this, after every artistic activity in Pretext, we stop like humanists and say, what did we do? Let's theorize about this process. And it makes us learn general lessons that we can use later. So part of the pleasure of art making here is the intellectual pleasure of considering what we did, what other people did, considering the pleasure of many people's reasonings and many people's artistic interventions, and therefore enjoying each other as fellow citizens. One of the most important lessons that I learned from Antanas Mockus was that real citizenship is not about tolerating other people, it's about admiring them. And when everybody becomes an artist, we admire one another. We don't want anyone to leave, to be excluded. It's precisely for their differences that we want them to stay and teach us and engage us. And then our differences are not to be hidden, but to be shown as one of the many possibilities. So I
I wanted to say again, those general things, inviting our Mexican colleagues to think along with us more about how to deepen a practice that they've already started, and about the importance of linking basic education, advanced education with art, but also through the humanities. Humanities is a field that is in crisis because people have forgotten what its use is, what we need it for. And what I want to propose with my friends here is that the humanities are a way of recovering our taste for citizenship through admiration and difference. So, Pedro, I know you have a brilliant example of what you did, not only in Mexico, but also in the United States with the toolbox of pretext. So if you want to tell us about that. Certainly. Thank you, Doris. I mean, like following from what you said about like the art as a means to, how to call it? Yeah, like kind of feel joy or pleasure for being a citizen. I was, yeah, one of the, like I have dealt with gun violence, both in Mexico and the United States. And like sometimes turning, for instance, like guns into shovels to plant trees or guns into musical instruments. But there was a kind of a factor that I wanted to tackle, which was the structural problem that leads to, how you call it? Yeah, the legal framework that leads to gun availability, which is the Second Amendment. And the Second Amendment is just 2 lines. It's a very small piece of legislation that says well-regulated militia necessary for the existence of a free state, comma, the right from people to bear arms should not be infringed. So it's not even well written, and it doesn't really make any sense today, 200 years after it was written. So, like these 2 lines cost thousands of lives every year, because in the mythology in the United States about the Constitution is almost as if this was a kind of written by God, when it's really written by men, and that it was an amendment. So the project was called Amendment to the Amendment, highlighting the idea that text should be amended. So pretext has one tool that is intertext, where you take an existing text and then you invite people to modify it. No? And then there's another kind of very important tool that is, like often when you have a discussion where you have 200 people gather in a room, it's very hard to make something productive if you just pass around the microphone and then like 5 people may hijack the microphone and go into a rant. So I think that one of the tools that I was combining was both Augusto Boal legislative theater and intertext and the sharing at the end, where what I made was to give the Second Amendment to, like out of 200 people, you do breakouts where you have like groups of 10. And every team is given 20 minutes to do a rewrite of those of the Second Amendment. And at the end, you do a sharing where you pass around the microphone and every team reads its version, its iteration. This is a very powerful methodology because everyone is represented, because you first, like they can participate within their team, and then everybody will hear
what they created. And also what is like a kind of a very powerful tool, which is, you know, like what Augusto Boal calls the rainbow of desire. It's like you put a text that was like a kind of a beam of light through the prism of creativity, and then it creates a rainbow, which is, you know, like all the different versions that could be all these possible iterations. No? So I'm going to show a fragment of a video just to like get a kind of a sense of how this method works. I'm not going to show the entirety of it, but just a section. And you can get the idea. Hold on, I'm going to share my screen. Pamela, can we have a big screen on Pedro's now? Yeah. Okay. Are you seeing something? Yes. Okay, let's see. Hold on. Why is it not playing? Being necessary to provide the personal safety and the security of the people's state, those in good health, without violent history, education of the firearm, and of sound mind shall not be denied the right of lawfully manufactured firearms. The right of individuals to keep and bear arms, again, getting rid of the whole militia. The right of individuals to keep and bear arms shall not be infringed unless the exercise of this right infringes on the freedom of others. A well-regulated and informed populace standing together in support of security for a free state. The right of the people to keep and bear arms in limited capacity and registered accounts that shall not be infringed upon. So we came up with a well-regulated military being necessary to the security of a free state. The right of people to keep and bear arms shall also be well-regulated. That's great. So we were very similar to our neighboring group over here, and the fact that this was written so long ago, and so we should just update it. So we changed it to a well-regulated militia defined as the National Guard, being necessary to the security of a free state, should not be infringed. The right of individual citizens to keep and bear arms may be infringed with the security of the state and individual. Our group has agreed that abolish specific amendment guns only for hunting purposes and armed forces. Militaries have to turn in their guns afterward. There is a need for background checks. That's great. Pedro, can you tell us where this was? This was in University of South Florida in Tampa. And also it has happened in other places such as Phoenix, Arizona, etc. And basically, you know, like what we are doing here is like break the barrier of the expert, because the red flag that people who want to tackle the Second Amendment is, oh, well, I am not a lawyer, so I cannot have a say. And this is a myth. You know, like one of the beautiful things about Antanas Moku's teachings is that, you know, like he has this kind of concept of appreciation for the law, which is something that at first, being kind of anarchist in spirit, I first found very problematic. Like, what is this thing about like appreciation for the law? And then Antanas said, well, you know, it's because as a society we gave ourselves laws, and the idea that laws are something dynamic that needs to be improved was also kind of taken by Augusto Boal with the legislative theater. So what is very nice about this workshop is that every single group had some element that was different to the other, and you know, like
it's just like a matter of syntax that sometimes like taking one comma out or adding one word or getting rid of it altogether. Everything provided something of value. So the dynamic changes because it's not about like my argument over yours and who wins. It's more about like everyone has something that is a tiny improvement on the original. Yeah. No, I want to go to Talata just because I'm eager to hear from our public questions, recommendations that they have, collaborations they want to stimulate with us. But you make me remember an important etymology that our friend Marco Abarca just taught me, and that is that compete, the word compete, means to strive together, not against. Como? Right? I mean, it sounds so obvious and we didn't get it. So what you just described is a beautiful competition. Yeah. Thank you. Talata. Bueno, quería retomar una cuestión que venimos hablando sobre este hacer creativo. Creo que un poco puede encaminar hacia una hipótesis sobre qué hacer con Viralicemos la Lectura. Algo que me parece muy interesante de Pretextos es una instancia de, voy a decirlo así, pero como una actitud medio punk con respecto a los textos, una cierta falta de respeto, ¿no?, al texto, que vendría a ser esta idea de cambiar de medio, cambiar de soporte, que canaliza en particular, me parece que sobre todo en lo que es la pedagogía a nivel inicial y de colegios secundarios, canaliza una cierta actitud adolescente o una actitud rebelde que también se encuentra mucho en el arte, ¿no? Trascender el prejuicio y el estado de repetición y buscar cómo expresarse de una manera singular, aunque el material o los materiales sean de otras personas, producir una mezcla, una alquimia única. Me parece que esta cuestión de la falta de respeto, lo pensaba también cuando hablaba Pedro sobre el poema de Sor Juana, ¿no? Como esta irreverencia de hacer comida, de repente con un poema tan clásico y tan pesado, es fundamental para recuperar el goce, tanto respecto al hacer como al escuchar también literatura o cualquier texto en sí. Creo que este momento tiene varios desafíos, ¿no? Esto que decías vos, Doris, de Viralicemos la Lectura, cómo también devolverlo un poco a una instancia creativa o recreativa, que no sea solo de recepción, sino que también podamos poner en obra. Y me parece que es un momento para disolver ciertos prejuicios. Otra cosa que me parece que con la que Pretextos trabaja de lleno es con una idea de, bueno, a los chicos, a la gente en general no le gusta leer, no le gusta la literatura, está pasado de moda, ¿no? Como un cierto prejuicio que insta a que eso sea una actividad en general forzada, como que ya perdimos la batalla y eso no le gusta a nadie. Bueno, a mí me gusta de la dinámica de Pretextos que lo tomamos con pinzas a esto. Bueno, podemos decir que es una realidad, pero preferimos pensar que podemos hacer algo igualmente con eso. Y me parece que algo parecido pasa respecto a la instancia del uso y las aplicaciones del ecosistema digital en términos artísticos. Entonces hay un uso generalizado de las aplicaciones y de los dispositivos, más vinculado quizás con el entretenimiento, o con una actitud meramente pasiva y de recepción,
y que, bueno, estamos en un momento donde quizás se haya apretado el acelerador de cómo encarar o dar vuelta a esta situación, o qué vueltas darle, más que dar la vuelta. Creo que tiene varias vueltas, no una sola. Por producir cierto extrañamiento de las herramientas, que también ha sido como una constante del arte, en la historia del arte. Un poco con esto, que ya está en la matriz de pretextos, estuve tratando de darle vuelta también en mi situación como madre, a cómo involucrar estas dinámicas. Pretextos tiene una actividad que es la de lectura de tabacaleras, que Doris hacía mención recién, vinculada con la creación de un libro de editorial cartonera. Entonces, básicamente hice un experimento con esta idea de hacer primero, teorizar después, pensando sí que me parecía muy difícil, digamos, en mi propio prejuicio, reducir o resumir lo que es pretextos, que para mí es una actividad presencial muy importante que esté en el cuerpo, cómo pasarlo a un soporte digital. Entonces se me ocurrió, como formo parte del grupo de chat de las familias de la escuela de mi hija, armar una pequeña actividad coordinada a través de una aplicación muy simple como es WhatsApp. Les voy a compartir la pantalla para que veamos el proceso de la realización de esa actividad, tratando de, precisamente, bueno, vamos a tratar de darle un uso distinto a esta aplicación y a todo lo que se suele usar en términos de esa aplicación. Los emoticones, los archivos de audio, los mensajes de texto, cómo revincularlos en una producción que trate de realizar una práctica de pretextos. Entonces, bueno, creo que ahí ya se ve la pantalla, sí. Inicialmente mandé un mensaje a las familias, ellos tenían una tarea de la escuela para resolver con un texto, un cuentito que les habían mandado. Para no sobrecargar a la familia, se me ocurrió que podíamos trabajar con ese cuento. Les participé la idea por la mensajería, les propuse una dinámica concreta que previamente me dediqué a pensar un poco cómo sería, cuánto duraría, para que no se abrumen y dejen de hacerla por X motivo. Les dije que formaba parte de pretextos también, para darle como un valor extra escolar al asunto. Y bueno, acordamos un horario, pedí preguntas y sugerencias, como acostumbramos a hacer en pretextos, y llegó el día de hacer la actividad. Entonces convoqué lectores para que grabaran el cuento, y los demás lo escucharan en sus casas. Mandé una foto de cómo podían plantear su mesa de materiales, también para que vieran que era algo simple, sencillo de hacer, de tener cosas que podían tener a mano. Intenté extender a todas las familias, repasamos las consignas, y bueno, acá están los audios con el cuento. Finalmente se propusieron una mamá y un niño para leer el cuento, en realidad 2 madres y uno de los chicos. Los chicos en su casa realizaron sus libros y los compartieron a medida que los fueron terminando. Tenemos varios, como siempre, una gran variedad de estilos. Y luego de esto se hizo una puesta en común, donde los chicos fueron eligiendo y diciendo qué les gustaba de cada uno de los modelos que habían mandado. Y la pregunta que hicimos con una
una respuesta muy peculiar, que fue que muchos respondieron con emoticones, lo cual me dejó, digamos, me dejó en puertas de un nuevo desafío, que es ver qué se hace con este lenguaje pictográfico que les gusta tanto a los chicos. Así que bueno, esta es una pequeña experiencia entonces de pretextos online, creo que puede ser la primera de varias. Sí, maravilloso. Y una cosa que hemos empezado a explorar, Talata y yo, es cómo reclutar de manera estructural a las mamás que querían colaborar contigo como cofacilitadoras, ¿no? Porque estamos todos limitados a nuestras casas, los miembros de las familias, los hermanos mayores muchas veces tienen la responsabilidad de hacer tareas con los niños. ¿Cómo hacer de esa responsabilidad algo ameno, colaborativo? Las colaboraciones, como no se van a hacer mucho entre niños presencialmente, pues todavía puede ser un criterio para los niños trabajar colaborativamente con los familiares, y especialmente en las casas donde escasean muchas cosas, pero que las familias son numerosas, eso puede ser, convertirse en una ventaja para la colaboración. Para Teatro Foro, que es una de las prácticas que más le gusta y donde es maestro Pedro, y muchas otras prácticas. Hay algo que me gusta mucho de lo que presentaste, Talata, que precisamente en esta época en donde no puede ir uno a la tienda de materiales a buscar que el basurero se convierta en la tienda, me parece genial. Sí, me parecía muy importante mandar esa foto más allá de la lista, como todos tenemos esto a mano. Sí, otra cosa que voy aprendiendo con Talata y con nuestra colega Mixley Cano. Mixley, dicho sea de paso para nuestros oyentes mexicanos, tiene un nombre mexicano porque sus padres argentinos se enamoraron de México en un paso por el país y le dieron a su hija un nombre náhuatl, ¿no? Entonces, sí, lo que voy aprendiendo de ellas, what I'm learning from both Mixley and Talata is the importance of producing pretexts. It's not anymore something spontaneous that you can just do the way we do it when we're together physically. You have to produce it with the same kinds of instructions that you saw on the screen that Talata prepared, with different timing. The collaboration now between a producer and an artist and an educator is going to be an important field for collaboration. So it's another reason I'm so happy to be talking to educators and artists in a gallery, because gallerists, curators are very important collaborators now. Pamela, do we have time for some comments or questions from our public? Yeah, we do have time. If anyone wants to ask anything, that will be the moment to do it. Si alguien del público tiene alguna pregunta por el chat, sería el momento ahora de hacerla. Pregunta, comentario, propuesta. Veo que hay una de Laura Figueroa Medrano que pregunta: ¿cómo puedo hacerlo para trabajar con mi hija con síndrome de Down estas actividades? Tenemos una colega brasilera que precisamente es experta en síndrome de Down. Si nos escribes un email, las voy a poner en contacto, porque ella también es buena facilitadora de pretextos. Se llama Camila Maciel.
vive en Boston y yo las pongo en contacto. Bien. Pregunta que a qué email, a qué correo. Bueno, quizás al de la galería y así vamos coordinando. Ok, lo voy a escribir aquí para que lo tenga todo el mundo. Bien. No sé, Pedro, si quieres Por aquí veo una pregunta de Robin Greeley que me da gusto saludarla. Hola, Robin. Me gusta la idea de concentrar en procesos y no simplemente en objetos. La idea de participatory art que se concentra en el social aspect of collectivity. Sí. No, pues, sí, yo creo que eso es cierto respecto a esta metodología, es que finalmente sí está centrada en el proceso, aunque produce resultados, vamos, o sea, creo que lo que es bello bueno, y además creo que Robin habla español, entonces me puede entender. I don't know if I should switch to, no, sí, ella habla español, entonces, pues sí, es verdad que ciertamente el proceso, sobre todo, pone al participante del taller en el rol de protagonista, porque finalmente es esa polifonía de todos los que participan en los talleres que sí da una voz individual a cada uno de los participantes, lo cual finalmente creo que en la educación lo que es muy importante es, yo creo que nunca se considere el contenido de la clase como el punto final, sino más bien como el punto de partida, en donde lo que es importante es usar ese pretexto para que uno como participante ensaye su voz, ¿no? Que el arte te ayuda a ser artista. Y eso es, y toda persona, parafraseando a Joseph Beuys, es un artista. Entonces, de alguna forma, el aspecto prometeico de pretextos es que uno pueda, digamos que, accesar su capacidad creativa. Sí. Yo quiero responder a María González de la Universidad de Columbia, donde pregunta cómo involucrar a sus estudiantes humanistas doctorandos. Y esa es una pregunta que a mí me encanta porque así reforzamos nuestro campo. Han habido muchos estudiantes doctorandos que nos han acompañado a hacer talleres. Últimamente, trabajando con el sistema de escuelas normales, fuimos mi estudiante Timothy Byram, un brillante estudiante de religión en Harvard, a colaborar con hasta ahora la mejor facilitadora en México, que es Hortensia Chávez. Hortensia Chávez es un tesoro nacional. Ha trabajado pretextos en las cárceles, en comunidades, en las escuelas, es maestra de escuela, también de cuarto grado, así como la hija de Tálata. Pero con Timothy hemos ido, con muchos estudiantes, hemos ido a formarlos y a que participen y después que ellos capaciten a otros grupos de docentes, acompañándolos durante el tiempo que tome, es poco tiempo, para internalizar y procesar pretextos como segunda naturaleza. Así que, por favor, estemos en contacto, porque esa es una vía de desarrollo para nuestros estudiantes, para conseguir becas de viajes, para hacer investigación de artes y de pedagogía. Muy bienvenida la invitación
a continuar. Hay una pregunta que me parece interesante de Che Applewhite. Dice, Hi Doris, it's nice to see you again. Have you or any of the panelists seen online equivalents or are similar to the beautiful competition that we saw of Pedro's work? Hi, Che, it's lovely to hear from you too. I'll let Pedro and Talata respond. Equivalence. Okay, well, I think that there's a kind of I mean, think of memes, for instance. Memes are replicating things, no? That kind of there's a sort of template that people use for you know, like a meme is something that is repeated and that then you it's like almost like a kind of epistemological device where there's a template that you can repeat ad hoc, no, for different situations. So the problem is that that there often there's an ethos that is about undermining the status quo, or undermining the kind of a generally accepted idea. So most of it is a kind of a deconstruction and not so much a construction. And I think that there's like still something missing that memes won't be able to achieve, that we could that could happen and become viral, no? But I've been giving it some thought about that kind of phenomena of you know, like the internet ecology of ideas that are bounced around, etc. I don't know if that's an answer. Talata, you wanted to say something too? No? Okay. Aquí hay una pregunta de Ana María Serna. Saludos, Ana María, qué maravilla verte. Preguntas por el proceso, cómo trabajar el miedo y el dolor. Y miren, tú que conoces muy bien pretextos, eres excelente facilitadora, sabes que nuestro acercamiento al miedo y el dolor es siempre indirecto, y eso es una lección importante que aprendemos siempre del arte. El arte aborda los temas difíciles, todos los temas, indirectamente. Entonces, si los participantes hacen arte de cualquier cosa y sienten miedo y dolor, sabemos muy bien que esos temas van a surgir en sus obras, pero mientras hacen sus obras y hablan de ellas, están en control, no en control absoluto. En este momento nadie lo está, pero sienten cierto dominio sobre el material, sobre una decisión estética, sobre un efecto que quieren compartir. Y es una manera no de solucionar nada, muy lejos de eso, pero sí de abordar y trabajar y sobrevivir el momento, porque el artista no es víctima. Eso es una de esas consignas en agentes culturales. El artista no es víctima, trabaja la situación con lo que haya. No sé si Pedro tienes algo que decir al respecto. Sobre el dolor y ¿cuál era la otra? Miedo. Miedo. Bueno, me gusta eso que dices sobre
el no partir desde la posición de víctima, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno está en la posición de víctima, digamos que la redención está siempre afuera, ¿no? Sí. Es decir, depende de las fuerzas externas. Y en general creo que lo que uno, o sea, hay, por ejemplo, en estos tiempos de encierro, me he recordado, por ejemplo, la inmensa cantidad de literatura que ha sido producida desde el encierro, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en México, en el siglo XX, pues muchos escritores pasaron largas temporadas en Lecumberri, y se podría llenar una biblioteca de libros escritos en Lecumberri, ¿no? Por José Revueltas y por muchos otros, por ejemplo, víctimas de presos políticos que fueron en el periodo de la Guerra Sucia presos por haber sido guerrilleros. Y eso es un común en Latinoamérica, que existe una gran producción que ocurrió durante las dictaduras, etc. Entonces, hay algo que aprender, por ejemplo, de esas situaciones, que es, digo, muchos escritores dicen que pues, la cosa más necesaria para poder terminar un libro es no tener interrupciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, no contestar el teléfono, todo ese tipo de cosas. Cosa que no es tan fácil, por ejemplo, en el ambiente familiar, en donde uno tiene que atender a los niños y a las dinámicas domésticas, etc. Pero siento que tal vez haya algo en cuanto a ese tipo de situaciones de aislamiento y que pueden ser, o digamos que los problemas pueden ser el disfraz de ciertas oportunidades, ¿no? Es un aspecto para revisar. Sí, Thalata, ibas a decir. Sí, yo iba a decir algo que me parece desde la práctica de pretextos, de cómo lo venimos trabajando, es en la elección de los materiales que se lee y de las dinámicas no redundantes sobre un problema, ¿no? Si uno quiere trabajar sobre un problema, en realidad organiza una información bastante diferente de ese tema, por decir específicamente hablando de la temática a trabajar. Que me parece que también en un momento como este, donde hay tanto desborde de información similar, procesar otro tipo de información, brindar otro tipo de abrir a la fantasía, ¿no? Llamar a la fantasía, también me parece algo que puede, no sé si tranquilizar, pero sí despertar otro tipo de intereses que pueden ayudar un poco en este estado. Y por otro lado, en la situación de permanecer en una red y sentirse parte de una red de intereses, de una red de afinidades, también me parece importante la cuestión vincular. Y además, en torno al arte o en torno a una práctica artística, también no estar con un mensaje redundante que contribuya a ese mar de sobreinformación en el que nos sentimos por momentos, ¿no? Que pueda todavía tener una cualidad de fantasía, sobre todo, de Sí. invención y de fantasía. Tenemos un comentario de Kendall Grady había otro comentario de Colombia, de cómo trabajar la cuestión de dolor, de pérdida y de construcción de paz en Colombia, que es un tema que nos ocupa mucho. Hemos trabajado mucho con La Paz Toma la Palabra, que es un programa muy bonito del Banco de la República. Ahí
facilitadora genio es Victoria Mena Rodríguez. Es la líder de nuestro trabajo en Colombia, y ella tuvo una experiencia tan conmovedora con pretextos en Cartagena. Trabajaron con maestros desplazados de Montemaría, de zonas muy golpeadas por la violencia, y ahí, a la hora de hacer las portadas de libros, un señor hizo un libro que no era dibujo, sino un collage de parches que no tenían nada que ver un parche con otro. Y todos le preguntaron por su diseño, y él dijo, bueno, así somos. Hemos sobrevivido a pedazos, pero nos podemos juntar con un poco de pegamento. y todo el mundo terminó llorando y felicitándolo, porque habían sobrevivido, y él se dio cuenta de su poder de sobrevivir, no de resolver nada. Haciendo esa portada, eso fue su reflexión, porque como dijimos, siempre hay un momento de qué hicimos. Entonces, por eso digo que el arte no va a resolver los problemas, pero sí nos va a fortalecer como personas autónomas que nos tomamos la responsabilidad de participar en resoluciones. No somos víctimas a la hora de hacer arte. No sé si hay otra cosa que quieren decir o si dejamos a la gente reflexionar y escribirnos. Pedro. Bueno, pensando en esto del miedo y del dolor, por ejemplo, trabajé recientemente con una organización de víctimas de los school shootings que se llama March for Our Lives, que son un grupo de adolescentes que sobrevivieron a una school shooting in Parkland, Florida. Maybe I switched to English, but the thing that the kids that were part of this movement, March for Our Lives, we made, there were 17 kids that were killed in this event, and then what we made was to turn 17 rifles into flutes. So we took the rifle and we drilled holes in the place that are, like a standard to a flute. And then in the march, they were performed in the, so it was like playing music with these rifles. And the kids came up with a banner that said, "We made holes in the rifles before the rifles made holes in us." And I think that is because, guns are the rule of fear. Precisely, for instance, like now during the COVID crisis, there's been a surge in gun sales in the United States. And music is a rule of trust. So when you're making music, you are kind of befriending everyone through the sound around you. So it's precisely the kind of opposite direction. And I think that sometimes what the outcome may be is just to be very naive and very kind of like radically hopeful in just doing the opposite of what the problem is, like kind of doing a diametrically opposite change of polarity of pain into joy. That is one approach. No? That's great. That's great. Okay, when Pamela asked how long we would last, an hour and a half, I said, even though people have more time now, I think our rhythms are still, still accelerated. And those of you who stayed a whole hour and some, I thank you so much. I thank Pedro and Talata, especially Pedro, for inviting us, and Pamela. And please do send comments, questions, but mostly proposals
to collaborate with us and with all the partners that I've mentioned. I don't know if Pedro and Tálata want to say something. Pues yo quiero agradecer a Tálata por habernos acompañado en esta charla, que me inspiró mucho ver tu taller, porque justo que también estoy en esta situación doméstica con niños, etcétera, me inspira a replicar alguna de tus técnicas aquí en casa. Y pues también agradecerte, Doris, por habernos puesto en contacto y pues a Labor por habernos invitado a los tres a hacer esta charla. Sí, bueno. Bueno, sí, gracias Doris, gracias Pedro, y quedamos en contacto tanto con ustedes como con la gente que ha escuchado la charla y los que la van a escuchar a futuro grabada, para seguir tramando estrategias y bueno, mantenernos fuertes. Muy bien, muy bien. Besos a todos. Bye. Hasta luego. Chao.